各位旅客，本列车的终点瑞芳站到了，请您收拾好随身携带的行李，准备下车。来，等一下。Wait a minute. Oui, je pense que ça va être au repos, on prendra le temps de... Un quoi, hein? Et où, Alexandre? Regardez, ça s'envole. Oui, ça s'envole. De quoi? Quoi? Oui, mais les miennes, 대가리. 오케이.
잠시만요. 우리 두 분은 어디 가지? 영훈아. 오케이, 자 다시 잡아. 再转一面。放手，放手，两只手都放。对，一只，是的，看这边2只，接下来5只，来招手，看火车，啊。吊桥这里，吊桥这里。什么？계단 따라서 쭉 내려갔다가요. 쭉쭉 올라오시면은 어디로 이어져 올라오느냐? 여기로 나옵니다. 여기로 나와서 화장실에
下。